ତୁମର ଏଇଟା ଯେନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ରାତି 3 ବଜେ ଆମେ ଖବରଟା ପାଇଲୁ ଯେ ନହେଲେ ହେଇଛି ତାକେ ମୁଁ ବଡ଼କୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିକି আমার ନାନୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପିଲାଟା ତ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା 6 ବଜେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକିରି ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଘଟି ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଥିଲେ ପୁରା 10-12 ଲୋକ ପିଲା ମିଶିକି ଏଇଟା କାମଟା ହେଇଛି। ଝିଅ के भल पाउथला से झियोटा मु आम घर के मो ना ଯଶୋଦା ରାଉତ ଆଉ ରାତି 2:28 ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଝିଅ के भल पाउथला से ଝିଅ ତାହାକେ लास्ट कॉल रे से कथा लागिଥିଲା 12 बजे बोले 12 बजे जेन कॉल टाके देखी करी ए पुलिस माने ताहाके फोन कले रिटर्न कले जे तुमे जानू कथा लागुतला से ताहाके मारी करी गुली पालिनु पे दीचन वेली बोले से झियो पे दौड़ी दौड़ी हमर घर के गला आउ कवाट पिटला बे आंगुरे आसलु वेली जे नहीं गो माँ चलो जल्दी आ तमर पुओ के परे मारी देइचन आर पके देइचन गुली पालिनु वेला जे मी सत ने कली रमी आउचे वेली जे आमे बेबले हिली बानु टिका छके दौड़ी छे फिर बानु टिका नु फिर आसली इनु गुली पाली के आली वाले घटना देखली आज्ञा जुड़े ठिया हेतिले दौड़ी दौड़ी आसले आ देखली पुओ के जे अवस्था रे पड़ी छे।